Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. How are you today? I am fine, thank you. Meet me again, Miss Atun, in English lesson. But before we continue our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, this moment we will study grammar focus about simple present tense and simple past tense. The aim of the lesson is to understand definitions, structures, and how to make good sentence. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk memahami definisi, rumus, dan bagaimana membuat kalimat yang baik. Now, the first simple present tense. Sekarang yang pertama, kita mulai simple present tense. What is it? Apa artinya? Definition of simple present tense is a tense shows an habitual activity and fact. Sebuah tenses untuk menunjukkan kegiatan yang merupakan kebiasaan dan juga kenyataan. For example, Monas is in Jakarta. Contoh, Monas berada di Jakarta. And then this tense will use adverb of time like every day, every morning, now, today, every week, every year, tonight, this morning, and etc. And then I will give you note. Ingat, saya akan memberikan Anda catatan. For singular subject like he, she, it, verb 1 will plus SAS in positive sentence, and then auxiliary does and verb 1 in negative and interrogative. Jadi untuk subjek tunggal, kata kerja bentuk pertamanya akan mendapat tambahan S dan ES dalam kalimat positif, dan kemudian akan menggunakan kata kerja bantu does plus verb 1 dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Next, the second note. Kemudian catatan yang kedua, for plural subject like they, we, I, you, verb 1 without SAS in positive sentence, and use auxiliary do plus verb 1 in negative and interrogative. Jadi untuk subjek yang lebih dari satu seperti they, we, I, you, kata kerja bentuk pertamanya tidak akan mendapatkan tambahan S atau S dalam kalimat positif. Kemudian akan menggunakan kata kerja bantu do plus verb 1 saja dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Oke. Okay, class. How about the characteristic? Bagaimana dengan ciri-cirinya? The first characteristic, it will use adverb of time which shows habitual activity. Jadi yang pertama adalah tenses ini akan menggunakan kata keterangan waktu yang menunjukkan kegiatan yang merupakan kebiasaan. The second, the activity is still being when the sentence is being written. Kegiatannya sedang berlangsung ketika kalimat ini dituliskan. Next, subject plural like they, we, I, you only use verb 1. Next, untuk subjek yang jamak, kata kerjanya tidak akan mendapat tambahan S dan ES, hanya verb 1 saja. But subjek singular like she, he, it, tetapi untuk subjek yang tunggal seperti she, he, dan it use verb 1 plus S or ES. Kata kerja akan mendapatkan tambahan S atau ES. Next, the fifth characteristic. Kemudian ciri yang kelima, it uses to be is MA in nominal sentence. Akan menggunakan to be is MA dalam kalimat nominal. As we know, nominal sentence have not verb, so it will use to be. Okay. Next page. Selanjutnya, how about the structures of simple present tense? In positive, subject plus verb 1 plus S or ES based on the subject. Sesuai dengan subjeknya ya. Rumus positifnya adalah subjek tambah kata kerja bentuk pertama ditambah S atau ES untuk subjek tunggal. And then
plural subject without s or es. Next, how about the negative structures? Bagaimana dengan rumus negatifnya? Subject plus auxiliary do or does plus not plus verb 1. Next, in interrogative, auxiliary do or does plus subject plus verb 1. Don't forget to fill question with. Jangan lupa untuk menunjukkan tanda baca pertanyaan. Next, how about the examples? I give you 5 examples. Saya memberikan Anda 5 contoh. But I write complete sentence. Tapi saya juga menuliskan kalimat lengkapnya, baik dalam positif, negatif maupun pertanyaan. Like number 1, it is complete. Seperti nomor 1 sudah lengkap, positif, negatif, dan pertanyaan. The first example, she lays in my bedroom. Lays, verb 1 plus s, because the subject is singular, she. Next, number 2. Sekarang contoh yang kedua. Cassie does not write a romantic poem for me. It is negative sentence. We will see. It use does not plus write. Write without s or es. Next, the third. Contoh yang ketiga. Milan and Angie watch a movie in the cinema. It is positive sentence. Why the verb without s or es? As we know, it is positive sentence. Kenapa di sini kata kerja watch tidak ditambah dengan s atau es? Karena kita tahu itu adalah kalimat positif, because the subject is plural. Karena subjeknya itu lebih dari satu, Milan dan Angie, we will change with they. It is no problem. Kita bisa mengganti subjek Milan dan Angie dengan they karena lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak akan mendapatkan tambahan s atau es. Next, number 4, she cried a lot every morning. It is positive sentence. Ini adalah kalimat positif. Kita temukan cries, because the subject is singular, so cry plus es. Y will change into e and then plus s. I think enough explanation about simple present tense. If you don't understand, you can send me personal message. Now we will continue the second tense. Kita akan mempelajari tenses yang kedua, yaitu simple past tense. What is the definition? Bagaimana definisinya? To show an activity happens in the past specific time. Untuk menunjukkan kegiatan yang telah terjadi di masa lalu tetapi waktunya adalah jelas. Because next time we will study this definition, but the time is unspecific, karena suatu saat nanti kita akan mempelajari jenis tenses ini di mana sama, yaitu kegiatan yang sudah berlalu tetapi waktunya tidak jelas. In simple past tense, the time is specific. Dalam simple past tense, waktunya jelas. When the writer wrote the sentence, the activity had finished. Ketika penulis menuliskan kalimat dalam simple past tense, kegiatannya sudah selesai. And then we will add verb of time: yesterday, last minutes, and then ago, just now. Okay class, how about the characteristics? Bagaimana dengan ciri-cirinya, Nana?
Using past adverb of time like yesterday, last week, last year, yeah, last day, yeah, and then ago, just now, yeah. The second characteristic, the event happened, bahwa kejadiannya itu sudah terjadi, ya. And then the third characteristic, kemudian ciri yang ketiga, using verb to in positive sentence, ya, regular on irregular verb. Menggunakan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat positif, baik kata kerja yang beraturan maupun tidak beraturan. And then auxiliary did in negative and interrogative. Kemudian akan menggunakan kata kerja bantu did dalam negatif dan pertanyaan. And then the last characteristic, not use modal will and shall, tidak menggunakan modal shall atau will seperti kita pelajari dalam simple present tense, but in nominal sentence it uses to be, was, and were. Ya, tapi dalam kalimat nominal kita akan menggunakan to be, was, dan were, di mana subject I, see, it use to be, was, and then they, we, you will use to be, were. Okay. My beloved student, anak-anak yang saya cintai, how about the structures? Bagaimana dengan rumusnya? Positif, subject plus verb to, negatif, subject plus auxiliary did plus not plus verb 1, interrogative, did plus subject plus verb 1. And then how about if we have question word like what, where, why, yeah, who? Bagaimana kalau kita punya question word seperti di mana, apa, kapan, bagaimana, kenapa, ya? We will fill it before did in positive sentence. Kita akan meletakkan question word sebelum did dalam kalimat pertanyaan. Okay, my lovely student. Next, we will study examples of simple past tense. Kita sekarang akan mempelajari contoh simple past tense, ya. The underlined is verb, bahwa yang saya garis bawahi menunjukkan kata kerja. And then maybe it shows auxiliary, ya, bisa juga di situ menunjukkan kata kerja bantu di dalam kalimat pertanyaan. Okay. Number 1, I cooked rice, prepared the breakfast, then went to school. Ya, cooked adalah bentuk kedua dari cook, memasak. Prepared bentuk kedua dari prepare, yang artinya persiapan. And then went adalah bentuk kedua dari go. Next, second, I prayed Isya, studied English, then I took a sleep. Ya, di sini nomor 1 dan nomor 2 adalah kalimat positif. Yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, the underline number 2, prayed, ya, artinya di sini sholat, bentuk kedua dari pray. And then studied, bentuk kedua dari study. And then took, bentuk kedua dari take. Number 3, I climbed a mango tree yesterday. Climbed adalah bentuk kedua dari climb, yang artinya memanjat. Next, number 4, Indra helped his mother 1 hour ago. Helped is second verb from helped, ya, bahwa helped adalah bentuk kedua dari helped, yang artinya membantu. Next, Sinta did not invite me at her wedding party yesterday. Sinta tidak mengundang saya dalam pesta pernikahannya kemarin. Ya, it is negative sentence, so we will need auxiliary did and then plus not plus verb 1. Invite is verb 1. Next,
The last example, did she go alone to school? Apakah dia pergi ke sekolah sendirian? It is interrogative. Ya, ini adalah kalimat pertanyaan. So, it begins with auxiliary did, sehingga diawali dengan kata kerja bantu did. And then lanjut subject see, baru kata kerja bentuk pertama go. Remember that in interrogative, the verb is verb 1 because it use auxiliary did. Ingat, dalam kalimat pertanyaan, kata kerja yang dipakai adalah hanya kata kerja bentuk pertama karena dia sudah menggunakan kata kerja bantu did. Okay, study the grammar carefully. Please send me PM if you need. Oke, pelajarilah grammar ini ya dengan teliti. Kemudian silahkan kirim japri ke saya jika kamu butuh ya. And then I will give you task. I will send task by WhatsApp. Saya akan mengirimkan tugasnya lewat WhatsApp. I will send you a photograph. And then you can send your task by sending WhatsApp maximum Saturday in this week on 7 PM. Ya, ingat Anda bisa mengirimkan tugasnya via WA maksimum hari Sabtu minggu ini jam 7 malam. Oke, I think it is enough. Ya. And then you can do your task. Ya. Right, I will give you task in your WhatsApp. Ya. Forgive me, ya, if I have mistake. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.